मंगलवार से आरंभ हुए हायर सेकेंडरी परीक्षा का फायदा उठाते हुए व्यवसायियों के एक समूह ने परीक्षा में लगने वाली सामग्री की कीमत दोगुनी कर व्यापक कालाबाजारी की है। कोयलांचल में हायर सेकेंडरी परीक्षा के पहले दिन मंगलवार को दुकानों पर ऐसा देखने को मिला। परीक्षा केंद्र में इस्तेमाल होने वाली हायर सेकेंडरी में परीक्षा केंद्र में पारदर्शिता के लिए परीक्षार्थियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी सामग्रियां पारदर्शी हो, इसके लिए पेंसिल बॉक्स से लेकर राइटिंग बोर्ड सब कुछ पारदर्शी पदार्थ का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार कई छात्र परेशानी में दिखे, क्योंकि वे इस पारदर्शी बोर्ड को राज्य के अन्य स्कूलों की तरह कोलियरी क्षेत्र के विभिन्न परीक्षा केंद्र पर नहीं लाए। तो कई छात्र परीक्षा देने के लिए साधारण कार्डबोर्ड लेकर परीक्षा केंद्र पर गए तो उन्हें लौटा दिया गया। तो कई जल्दबाजी में विकल्प तलाशते हुए परेशानी में पड़ गए। और इस मौके का फायदा उठाते हुए रानीगंज के स्टेशनरी स्टोर्स ने इस पारदर्शी बोर्ड को लगभग 2 गुनी कीमत पर बेचते देखा गया। 40 से 50 रुपए के पारदर्शी बोर्ड को 80 रुपए, 100 रुपए और 125 रुपए के भाव में बेचे गए, जिसे परीक्षार्थियों से लेकर परीक्षार्थियों के अभिभावकों तक सभी द्वारा मजबूरी में खरीदा गया। वहीं पेंसिल बॉक्स ले जाने में कोई लोगों को परेशानी हुई, क्योंकि पारदर्शी पेंसिल बॉक्स का आदेश दिया गया था। ऐसे में कई विद्यार्थी पारदर्शी के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हाथों में पेन और पेंसिल लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचे। परीक्षार्थियों से लेकर अभिभावक तक सभी को इस कड़वे अनुभव का सामना करना पड़ा। कई अभिभावक एवं छात्रों का कहना है कि इस बार हाई स्कूल की परीक्षा को लेकर जमकर कालाबाजारी चल रही है। আমার মেয়েকে পরীক্ষা সেন্টারে নিয়ে গিয়ে দেখলাম কিছু স্টুডেন্ট তারা হয়তো ওই ট্রান্সপারেন্ট বোর্ডটার ব্যাপারটা জানতো না। ওরা এবারে গার্জেনও হয়তো জানে না ওটা, সেক্ষেত্রে ওরা তাড়াহুড়ো করে ট্রান্সপারেন্ট বোর্ড কিনতে গিয়ে মানে আমি খুব খারাপ লাগছিল যে কিছু দোকানদার এটা মানে 40-50 টাকা দামের যে বোর্ডগুলো সেগুলো 100 টাকা 120 টাকা দামে বিক্রি করছিল। এটা খুব অন্যায়, দোকানদারদের এরকম করা উচিত না। হ্যাঁ, তাদেরও ঘরের মেয়েরা আছে, তাদের ঘরে ছাত্রছাত্রী আছে, যেটা ন্যায্য দাম হচ্ছে বিক্রি করা উচিত। মানে ব্যাপক হারে মানে যেহেতু এটা অ্যাওয়ারনেসটা ছিল না, স্টুডেন্টরা জানতো না যে ট্রান্সপারেন্ট এটা নিয়ে বিভাগে পড়েছে। এটা নিয়ে বিভাগে পরে ওখানে আমি অনেক নতুন এক তো নিজের স্কুলের হয়, অন্য স্কুলে গিয়ে কোথায় এত সকাল সকাল কোথায় ট্রান্সপারেন্ট বোর্ড পাবো নিয়ে খুব মানে অস্থির হচ্ছিল মেয়েরা। দেখে খুব খারাপ লাগছিল। তারা পরীক্ষার কথা চিন্তা করবে না বোর্ড কোথায় পাবো সেই চিন্তা করবে। কি মনে হয় এটার কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ হওয়া দরকার? এটা নিয়ম হিসেবে ট্রান্সপারেন্ট বোর্ড নেওয়া উচিত। এটা তো গোটা ভারতবর্ষের নিয়ম, সেই হিসেবে ঠিকই আছে নিয়মটা, কিন্তু ওই দোকানদারদের এটা এতটা অমানবিক। কি কালোবাজারি হয়েছে বলবেন? কি বলবেন? এই সুযোগ নিয়ে কালোবাজারি করে কিছু রোজগার করা এটা আমার খুব খারাপ লাগছে। कड़ी निगरानी के बीच मंगलवार को पूरे राज्य के साथ साथ पश्चिम बर्धमान जिले के रानीगंज में भी उच्च माध्यमिक की परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की कदाचार ना हो, इसे लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ शिक्षा विभाग भी काफी सख्त है। रानीगंज के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश करने के पहले मेटल डिटेक्टर से जांच किया गया। परीक्षा केंद्र के अंदर पेन, पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स और पानी की बोतल के अलावा किसी भी चीज को ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। गेट पर ही पुलिस की उपस्थिति में शिक्षाकर्मी परीक्षार्थियों की जांच कर रहे थे। इसके बाद उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जा रही थी। कई स्कूलों ने परीक्षार्थी कतारबद्ध होकर अपने प्रवेश का इंतजार करते दिखे। परीक्षा केंद्र के अंदर सिविक वॉलेंटियर की प्रवेश की अनुमति नहीं है। परीक्षा केंद्र में केवल पुलिसकर्मी ही प्रवेश कर सकते हैं। गौरतलब है कि पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में इस बार 28,184 विद्यार्थी 91 केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं। 91 केंद्रों में 18 मुख्य केंद्र है। वर्ष 2022 की तुलना में पश्चिम बर्धमान जिले में वर्ष 2022 में 6,336 परीक्षार्थी अधिक है। कुल मिलाकर के रानीगंज में भी काफी शांतिपूर्ण तरीके से प्रथम पेपर संपन्न हुआ। वहीं मौके पर मौजूद रहे हमारे संवाददाता ने भी सभी परीक्षा केंद्रों की विस्तृत जानकारी ली। ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড এর নির্দেশ অনুসারে আজ থেকে পুরো রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। সারা রাজ্যে 2349টি পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রায় 8,55,000 পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে। পরীক্ষা পর্ব ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা ঠিক রয়েছি পশ্চিম বর্ধমান জেলার শহর রানীগঞ্জ এরিয়াতে।
যেখানে আপনাদেরকে আমাদের পিভিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সরাসরি সেই দৃশ্য দেখাবো। এখন আমরা ঠিক রয়েছি রানীগঞ্জ শহরের যে মেন ভেন্যু পরীক্ষাটি সিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে পিএন মালিয়া রোড স্থিত, সেখান থেকে আরও মোটামুটি 9-10টি সাব ভেন্যু আছে যেখানে পরীক্ষা, প্রথম ভাষার পরীক্ষা ইতিমধ্যে উচ্চ মাধ্যমিকে শুরু হয়ে গিয়েছে। মোট মিলিয়ে এখানের মানে পরীক্ষার্থী 2779, তার মধ্যে ছাত্র হচ্ছে 1026 এবং মেয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে 1706 এবং প্রতিটি সাবজেক্টে মানে 80 করে মার্কস থাকবে এবং 20 নম্বর থাকবে প্রজেক্টের উপর। এখন আমরা আপনাদেরকে সরাসরি সেই চিত্র দেখাবো। এই সাইড মেন ভেন্যুটি, এখানে পরীক্ষা পর্ব ইতিমধ্যে 10টা থেকে শুরু হয়ে গেছে এবং রানীগঞ্জ থানার পুলিশই মোতায়েন এখানে রয়েছে এবং রানীগঞ্জ ট্রাফিক গার্ডের আজ বিশেষ উদ্যোগ ছিল আজকেও। উদ্যোগটি এটাই যাতে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে আসার সময় তাদের কোনো অসুবিধা না হয়, যানজট যাতে না হয়, ট্রাফিক প্রহরীর তরফ থেকে সেই ব্যাপারটিতে পুরোপুরি নজরদারি দেওয়া হয়েছিল। আরও বিস্তারিত জানতে আমরা কথা বলে নেব যেসব পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছে, ঠিক পরীক্ষা দিয়ে বার হওয়ার সময় তাদের সাথে কথা বলে নেব। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। আচ্ছা, উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম ভাষা বাংলার এক্সাম ছিল, প্রিপারেশন কীরকম ছিল? খুব ভালো ছিল। মানে কোশ্চেন প্যাটার্ন কীরকম ছিল? প্রশ্নপত্র খুবই সোজা, মানে যারা পড়েছে আবার তাদের জন্য খুবই সোজা হতে পারে। আমার জন্য তো খুবই সোজা ছিল, মানে সব কমন পেয়েছি আমি, তো খুব ভালো পরীক্ষা হয়েছে। আচ্ছা, পরীক্ষার আগে প্রিপারেশন কীরকম ছিল, কীরকম নিতে? পরীক্ষার আগে সেরকমভাবে আমি পড়িনি, এই পরীক্ষার 2 মাস আগে থেকে খুব ভালো করে পড়েছি, খুব ভালোভাবে পড়েছি, বাংলাটা জোর দিয়েছি এবং সব কমন পেয়েছি। প্রশ্নপত্র কত মার্কসের ছিল? 80 নম্বর। আর আচ্ছা, আর 20 নম্বর প্রজেক্ট 20 নম্বর কত মার্কস মানে এক্সপেকটেশন আশা করছো? আশা করছি 70-80, মানে লেখাতে শুধু, প্রজেক্টে বাদ দিয়ে। আচ্ছা, কোন স্কুল থেকে এসেছো? সিয়ারসোল গার্লস হাই स्कूल। তোমার নাম? ऋषिका साहू। ऋषिका? ऋषिका साहू। आज उर्दू का पेपर था। अच्छा, फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर था। एक्सपेक्टेशन कितना रख रहे हैं? कितना एक्सपेक्टेशन 50 एबव। अच्छा, टोटल कितना मतलब ये था मार्क्स? टोटल 80 नंबर का था। 80 नंबर का। अच्छा, क्वेश्चन पैटर्न कैसा था? कुछ प्रॉब्लम हो सकती पैटर्न है? पार्ट ए पार्ट बी करके था और लॉन्ग क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन था। अच्छा, प्रिपरेशन कैसा था? एग्जाम का पहले कैसे, कितना टाइम देते थे पढ़ाई में? इतना तो नहीं देते थे, पर जो भी मतलब आज एग्जाम में बैठे तो अच्छा पेपर हुआ, कम टाइम में मतलब जितना भी प्रिपरेशन किए। क्या कौन सा स्कूल से हैं? अंजुमन रानीगंज। क्या नाम हो आपका? गर्ल्स हाई स्कूल। आपका नाम? ताबिंदा गजल। अच्छा, आज जो फर्स्ट लैंग्वेज का एग्ज़ाम था एचएस का, आप लोग कैसा मतलब किया? मतलब हम लोग को पहली बार है तो थोड़ा सा टफ लग रहा था कि सब पढ़ाई भी नहीं अच्छे से हुआ था स्कूल में, किसी कारण से एग्ज़ाम पेपर बहुत टफ आया हुआ था। क्वेश्चन पैटर्न कैसा था? पैटर्न क्वेश्चन ठीक था, जैसे जो कॉपी में सर लोग हम लोग का जो सुविधा दिए हुए थे, क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ था, वो सब की वजह से हम लोग को थोड़ा व्यवस्था अच्छा लगा है और जो थोड़ा है एग्ज़ाम हल्का फुल्का थोड़ा बढ़िया गया था। अच्छा, क्या मतलब टाइम था इसीलिए। कितना मार्क्स का टोटल था? मार्क्स 80 का ना? 80 मार्क्स। और 20 प्रोजेक्ट में था क्या? 20 प्रोजेक्ट। क्या एक्सपेक्टेशन लग रहा है, कितना मतलब मिल सकता है? 55 या 56 ऐसे कुछ। अच्छा, एग्ज़ाम का पहले प्रिपरेशन कैसा था, मतलब पढ़ाई का कैसे टाइम देते पढ़ाई थे? तो ठीक थे, 4 घंटा मॉर्निंग में और दोपहर में जो ट्यूशन करके फिर रात को 4 घंटा वही टाइम, मैक्सिमम 8 घंटा 10 घंटा का मैक्सिमम टाइम देते थे उसमें। अच्छा, कौन सा स्कूल से आए हैं? हमारा मरवाड़ी सुना। मनवाड़ी सनातन का स्टूडेंट हो, यहाँ सीट पड़ा है। अच्छा, क्या नाम हो आपका? पंकज शाह। আজকে কি পরীক্ষা ছিল? বাংলা, উচ্চ মাধ্যমিকের বাংলা প্রথম ভাষার পরীক্ষা। আচ্ছা, প্রিপারেশন কেমন ছিল এক্সামের? মোটামুটি ছিল। আচ্ছা, কত পার্সেন্ট কমন পেলে? সবগুলো মোটামুটি বলতে গেলে। আচ্ছা, কত মার্কসের ছিল এক্সাম? 80। আর 20 নাম্বার কিসে, প্রজেক্টের? আচ্ছা, মানে কীরকম টাইম দিতে পরীক্ষার আগে, মানে পড়াশোনার ইয়েতে পরীক্ষা কত পার্সেন্টেজ আশা করছো মার্কস? কি নাম তোমার, কোন স্কুল? रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। इस बार तृणमूल की बंगाली अल्पसंख्यक बुद्धिजीवी मंच के रानीगंज शाखा के महासचिव इरशाद आलम के 4 पहिया वाहन तोड़ने का दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है।
रात के अंधेरे में करीब 3 बजे मोटरसाइकिल सवार 5 युवक उसके घर के बाहर खड़ी लग्जरी कार में सेंध लगाकर फरार हो गए। मंगलवार को अपने घर के सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद उन्हें पता चला कि मोटर बाइक चालकों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और दोपहर के बाद रानीगंज थाने में बंगाली अल्पसंख्यक बुद्धिजीवी मंच के शीर्ष नेताओं के साथ लिखित शिकायत भी दर्ज की। इस शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद अपराधियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। यह पहली बार नहीं है कि अल्पसंख्यक बुद्धिजीवियों के शीर्ष नेतृत्व ने दावा किया कि इस व्यक्ति के साथ इस तरह का हमला पहले भी हो चुका है। उसके घर के बाहर सीसीटीवी लगाने के बाद भी यह सवाल उठने लगे कि इसे कौन अंजाम दे रहा है। কিছু দুষ্কৃতী জানি না এটা কনস্পিরেসি আছে, কিন্তু 5টা বাইক আরোহী এসেছে আর আমাদের বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চের জেনারেল সেক্রেটারি রানীগঞ্জ ব্লকের তার একটা গাড়ি ওর দরজায় সব সময় লাগানো থাকে, সিসি ক্যামেরাও আছে, সব কিছু আছে, এসে কাঁচটা ভেঙে চলে গেছে। তো কি মনে হয় কি জন্য এটা হয়েছে? আমার মনে হচ্ছে দুষ্কৃতীরা আর যারা রাত্রেবেলা মদ মাতালি করে তারাই এসব করেছে, কিন্তু এর পিছনে কী আছে কী না আছে আমরা একটা পুলিশ কমপ্লেন দিচ্ছি আজকে। পুলিশ কমপ্লেনের পর তদন্ত হবে, তদন্ত হওয়ার পর যখন কিছু জানা যাবে আপনাকে নিশ্চয়ই জানাবো। না কি এর আগে আমাদের একটা স্করপিও ছিল, ওই স্করপিওতে এরকম ঘটনা ঘটেছিল কয়েক বছর আগে তার কথা, তারপরে আমরা সিসি ক্যামেরাটা লাগিয়েছি। তো বারংবার এই ধরনের ঘটনা হচ্ছে, কি মনে করছেন কিছু কারণ আছে? কিছুটা জেলাসি আছে আর কিছু তো নিশ্চয়ই আছে, সেটা এই মুহূর্তে তো আমি বলতে পারবো না। এটা পুলিশের ব্যাপার, এটা তদন্তের ব্যাপার, তদন্তটা হোক তারপরে আমি আপনাকে জানিয়ে দেবো। আপনার নামটা একটু বলবেন, আপনার পরিচয়টা দেবেন। আমার নাম তৌফিক আলম, জেলা প্রেসিডেন্ট বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চ পশ্চিম বর্ধমান। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। बांकुड़ा जिला पुलिस के द्वारा एक सामुदायिक नीति पहल के तहत कम विशेषाधिकारी प्राप्त बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। अंकुर नाम से शुरू हुई शिक्षा योजना के तहत बच्चों को शिक्षा देने के लिए जिले के सिविक वॉलेंटियर को काम में लगाया जाएगा, जिसके लिए बांकुड़ा जिला पुलिस की व्यवस्थापना में एवं नारीतम नामक एक समाज कल्याण संगठन के सहयोग से प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। बांकुड़ा जिला पुलिस लाइन में आयोजित अंकुर प्रोजेक्ट का शुभारंभ बांकुड़ा एसपी वैभव तिवारी के द्वारा हुआ। मौके पर उपस्थित एडिशनल एसपी हेड क्वार्टर विवेक वर्मा, नारीतम संगठन के सचिव रंजना सेन गुप्ता के अलावा अन्य जिला पुलिस अधिकारी एवं संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस बारे में बांकुड़ा एसपी वैभव तिवारी ने कुछ बातें कही। समय লাগে সেই ধরনের পেডাগজিকে নিয়ে, সেই ধরনের এডুকেশনের সিস্টেমকে নিয়ে আমরা গ্রামে পৌঁছানোর একটা চেষ্টা করছি। তো কিভাবে ট্রেনিংটা হবে সেই নিয়ে আমি নিশ্চয়ই রঞ্জনা ম্যাডামকে বলবো, ওনারাও আপনাদেরকে উনি আপনাদেরকে ব্রিফ করবে। এই যে ট্রেনার্সরা আছেন এনাদের ট্রেনিং লাগাতার আমাদের এখানে লাইনে আগামী কয়েকদিন চলবে। ये ट्रेनिंग हमारे सिविक वॉलेंटियरদেরকে দেওয়ার পরে সিভিক ভলেন্টিয়াররা নিজের নিজের গ্রামে নিজের নিজের থানা এলাকায় চলে যাবে আর তারপর থেকে যে আমাদের স্কুলস আছে, যে স্কুলগুলোকে টার্গেট করেছি সেখানে স্কুল আওয়ার্সের পরে ওই স্কুল বিল্ডিংয়েই 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা ডেইলি ক্লাস আমাদের সিভিক ভলেন্টিয়াররা ওই স্কুলের বাচ্চা ক্লাস 1 থেকে 5 পর্যন্ত যে ছোট বাচ্চা আছে প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চা তাদেরকে ওরা এই ট্রেনিংটা দেবে। और এই ট্রেনিং এর মনিটরিং আমাদের তরফ থেকে হবে, পুলিশের তরফ থেকে হবে, নারীতম ফাউন্ডেশনের তরফ থেকেও মনিটরিং হবে কি কোয়ালিটি অফ এডুকেশন সবসময় খুব হাই থাকে আর যেভাবে আমরা চেয়েছি এডুকেশনটা হয় সেইভাবেই হচ্ছে, কোনো জায়গায় কোনো মানে কোয়ালিটি খারাপ না হবে আর লাগাতার সুপারভিশন হবে, লাগাতার মনিটরিং হবে, আমাদের সিনিয়র অফিসাররাও যাবে। তো আশা করছি আমাদের এই ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার পরে আমরা গ্রামে গ্রামে যে স্কুলগুলোকে আমরা অ্যাটলিস্ট টার্গেট করেছি সেই স্কুলের বাচ্চাদেরকে আমরা ভালো এডুকেশনের একটা সুযোগ দিতে পারবো। এই এডুকেশনের মধ্যে আমরা আপনারা দেখবেন এই ধরনের বইগুলো আছে যে এখানে দেওয়া হচ্ছে, এটা নারীতম ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে প্লে স্কুল অফ এডুকেশনের আছে, এটা একটা ম্যাথসের বই আছে আর এটা ইংলিশের বই আছে। ইংলিশ আর ম্যাথস বেসিক্যালি মেন ফোকাস হবে এই পুরো ইনিশিয়েটিভে। তো এই বইটা বাচ্চাদেরকে ফ্রি অফ কস্ট দেওয়া হবে আর এটা যখন ওনারা পড়বেন এর মধ্যে আপনারা দেখবেন খুব এক্সারসাইজ দেওয়া আছে, সাথে ফটোগ্রাফ দেওয়া আছে, অ্যাক্টিভিটি বেসড লার্নিং আছে, দেখে দেখে শিখবে যে ধরনের একটা মডার্ন এডুকেশন স্কুলে আমরা এক্সপেক্ট করছি, আমরা আমাদের বাচ্চাদের জন্য সবাই এক্সপেক্ট করি সেইভাবেই এখানে কিন্তু বইগুলোতে এক্সারসাইজ দেওয়া আছে।
তো আশা করছি এটা খুবই কাজে লাগবে। এর সাথে সাথে নিশ্চয়ই যে আমাদের পাবলিকের সাথে আমাদের যে বাচ্চাদেরকে টার্গেট করছি তাদের ফ্যামিলি, তাদের পাড়ায় পুলিশের সম্পর্কে অনেকবার লোকের মনে ধারণা থাকে যে পুলিশ খুব কড়াকড়ি করে, খুব পুলিশের কাছে যেতে অনেকবার লোক ভয় করে। আশা করছি কি যে ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে আমাদের যখন ডিলিং হবে আর ওদের সাথে আমরা এইভাবে এডুকেশন নিয়ে কাজ করব, তো ওই বাচ্চাদের মধ্যেও পুলিশের কাজের প্রতি সম্মান একটা আসবে, ওরাও বুঝতে পারবে পুলিশ কেমন কাজ করছে, পুলিশের সাথে ভয় না করে পুলিশের কাজকে বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবে। তো আমরা ওই ফিউচার জেনারেশনের সাথে পুলিশের একটা কোঅপারেশনের আমরা একটা সৃষ্টি করছি, সেটা বলে। তো এটা আমার মেন বলা ছিল। এরপরে আমি बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज हाई स्कूल में सोमवार को पहली बार स्कूल चलाने के लिए मैनेजिंग कमेटी के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ निर्वाचन संपन्न हुआ। सोमवार प्रातः से ही रानीगंज हाई स्कूल परिसर में उत्तेजना का माहौल बना हुआ था। दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई, जहां 46 में से 36 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उनमें से चुनाव लड़ने वाले 3 सदस्यों ने चुनाव को प्रहसन बताते हुए बॉयकॉट करते हुए चुनाव प्रक्रिया ठीक से नहीं बताया। हालांकि इस चुनाव में लड़ने वालों में टीचिंग स्टाफ विजय दास को सिर्फ 3 वोट मिले, जबकि स्नेहाशीष भट्टाचार्य को 2 और नॉन टीचिंग स्टाफ सौमित्र मान को सिर्फ 1 वोट, जबकि तथागत हलदार को इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिले, उन्हें 36 वोट मिले। देवाशीष सरकार को 33 वोट मिले और एक शिक्षक रत्ना मुखर्जी को 32 वोट मिले। वहीं गौतम बारिक ने 35 नॉन टीचर वोट मिले। चुनाव अधिकारी प्रतिम चैटर्जी ने जीते हुए सभी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिया। पूरी चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पुलिस प्रशासन शुक्रवार सुबह से शाम तक मुस्तैद थी। इस बारे में चुनाव का बहिष्कार करने वाले एक शिक्षक ने कहा कि वह इस चुनाव का इसीलिए बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल ने गलत तरीके से चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर चुनाव करवाया। उन्होंने कहा कि नवंबर महीने में चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो फिर 3 महीने बाद मार्च के महीने में चुनाव क्यों करवाया, एवं उन्होंने विरोध करते हुए और भी कई बातें कही। সময় নির্বাচন হওয়ার কথা, সে সময় নির্বাচন হয়নি। তো এই বিষয়ে কি বলবেন, যে এটা উদ্দেশ্য কোনো একটা কাজ করছিল, সেই বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটা জায়গায় আপনি প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে দেখবেন, প্রত্যেকটা জায়গায়, নট অনলি ইন আওয়ার স্কুল, প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে আপনি যে কোনো জায়গায় দেখবেন, সব জায়গায় দেখবেন 10% 5% তারা একটা সবসময় একটা বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করা আপ্রাণ চেষ্টা করে। এটা তো সকাল থেকে তো প্রক্রিয়াটি আপনাদের সামনেই হচ্ছে, আর আপনারা দেখছেন শতকরা 90 ভাগ 95 ভাগ শুধুমাত্র 2-3 জন ব্যতি রেখে প্রথম থেকেই এই প্রক্রিয়াতে আপনারা আনাচে কানাচে যেখানে খোঁজ নেবেন, এই প্রতিষ্ঠানে যারা বিরোধী, এককালীন এই প্রতিষ্ঠানে 4-5 বছর যারা ছিলেন, আপনারা সকলে অবহিত দাবি করছেন। বুঝতে পেরেছি। আমি পরিষ্কার প্রশ্নের উত্তর, আপনারা যে কোনো ছাত্রকে, যে কোনো অভিভাবককে, যে কোনো শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মীকে জিজ্ঞেস করবেন, তাদের যে অভিসন্ধি ছিল, তারা 4 বছর স্কুলটাকে যে তলানিতে নিয়ে চলে গিয়েছিল। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি, সেটা আমাদের অভিভাবকরা বলবেন। আমাদের ছেলে গত পরশু দিন তারা চেষ্টা করেছিলেন বিরোধী শক্তিকে নিয়ে আসতেন, কিন্তু আপনারা সকলে উপস্থিত ছিলেন এবং তারা আপ্রাণ চেষ্টা করলেন এবং তারা চাইছিলেন যেটা গতবারে তারা করেছিলেন এবং সাকসেসফুল হয়েছিলেন 2015-তে উইদাউট ইলেকশন ম্যানেজিং কমিটি ফরমেশন করেছিলেন, এবং সর্বোপরি যে আপনাকে অভিযোগ করলো উনিই করেছিলেন। বলছে আমরা এটাকে বয়কট করছি, সেটা তাদের ব্যাপার। তারা বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। প্রত্যেক দিন এসে সিসিটিভির ফুটেজ আছে, বিভিন্নভাবে তারা পরিবেশটাকে যেভাবে চাইছেন, এবং তাদের অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি গাফিলতি, সেগুলো আস্তে আস্তে সর্বসমক্ষে আসবেন। ঠিক আছে, এখানে কি ক্ষেত্রে কি ভাবছেন? তাদের কাঙ্ক্ষিত যে লক্ষ্য, তারা ম্যানেজিং কমিটিতে আসার যেটা লক্ষ্য, তার তো একটা প্রত্যেকের তো একটা লক্ষ্য থাকে। সেই লক্ষ্যর যেটা কি, সেটা এই মুহূর্তে আমি বলছি না, সেটা আমি অফ দ্য রেকর্ড আপনাদেরকে বলে দেবো যে তারা কি উদ্দেশ্য নিয়ে এইখানে আসার চেষ্টা করে। তাহলে এইখানে ভোট বয়কটের যে কথাটা উঠছে, সেটা তাদের ব্যাপার। আঙুর ফল টক তো বলবে, যে স্বাভাবিক, এটা তো স্বাভাবিক। যে জিনিসটা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে যদি কেউ পৌঁছাতে না পারে, তখন সে তো সেটাকে বদনাম দেওয়ার চেষ্টা করবে, এটা তো তাদের স্বাভাবিক ব্যাপার। আপনার পরিচয় দেবেন? আমার নাম হচ্ছে প্রতিম চ্যাটার্জি, আমি এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। নির্বাচন নিয়ে তো কিছু বলতে পারবো না, কারণ আমরা ভোট দিইনি এবং আমরা ভোটটা বয়কট করেছি। আমরা মনে করি যে রানীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় একটা পরিবার, আর এই পরিবারের মধ্যে আমাদের এই যে ভোট যে পরিচালনার যে পদ্ধতি,
সেই পদ্ধতিটাকে আমরা অতীতেও মানতে পারিনি আর ভবিষ্যতেও মানতে পারবো না। তার জন্য আমরা কি করেছি, আমরা ভোট দিইনি, আমরা ভোট না দিয়ে আমরা দিয়ে এসেছি। তো কী কারণে ভোট বয়কটটা কী জন্য? দেখুন কী কারণে বললে সেটা তো অনেক বড় একটা ইতিহাস আছে, কিন্তু আমরা মনে করেছি যে এটা সম্পূর্ণ আপনাদের ওপর আমি দায়িত্বটা ছেড়ে দিচ্ছি। 25শে নভেম্বর 2022-এ একটা নোটিফিকেশন করেন হেডমাস্টার মশাই, এবং হেডমাস্টার মশাই ভোট চেয়েছেন, বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ভোটটা হোক, তার জন্যই তিনি নোটিফিকেশনটা করেছিলেন। তো আমরা হেডমাস্টার মশাইয়ের নোটিশটার তীব্র সমালোচনা করেছিলাম সেদিনকে, এবং তারপর থেকে আজ 13ই মার্চ, এই যে 3 মাস পেরিয়ে গেল, একটা ভোট বন্ধ তিনি ডাকছেন, আবার ভোট বন্ধ করছেন। এটা তো একটা প্রসিডিওর আছে এইরকম, এই যে পদ্ধতি, এই যে 3 মাস পরে ভোটটা কেন হলো, আমি আপনাদের বলছি, আমার সাংবাদিক বন্ধুদের, আপনারা এটা পূর্ণ তদন্ত করুন। এই বিরোধী দলের ক্ষেত্রে ইয়েদের নাম আপনাদের রয়েছে না, আবার 4 জন দেখলাম রয়েছে, তো আপনারাই ভোট দিলেন না, সেটাই কি একটা আপনার ভুল হচ্ছে কোথাও। আবার বলছি, রানীগঞ্জ হাই স্কুল একটা ঐতিহ্যশালী স্কুল পশ্চিম বর্ধমানের, এর ঐতিহ্য সুনাম রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকটা শিক্ষকের। আমরা চাই না যে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এরকমভাবে টিচারদের মধ্যে একটা নমিনেশন ফাইল করে একটা ভোট হোক। হেডমাস্টার মশাই বারবার এই ভুলটা করেছেন। 25 তারিখের নোটিফিকেশন উনি করেছেন, সেই নোটিফিকেশনের কাগজ আমি আমার সাংবাদিক বন্ধুদের কাছ থেকে দিয়ে দিতে পারি। আমরা হেড স্যারের কাছে বারবার বলেছিলাম, তবুও হেডমাস্টার মশাই নোটিশ করেছেন, একটা রিটিন নোটিশ করেছেন, তার মানে উনি সহমতি দিচ্ছেন যে বিদ্যালয়ে ভোটটা হোক। এটা ভোটের প্রসেসটা পুরোটা একটা ইলিগেল প্রসেস, এবং আমার যেটা মনে হয়েছে সেটা যে ভোটের নামে একটা প্রহসন হলো। এবং আজকে উচ্চ মাধ্যমিকে খাতা নেওয়ার তারিখ ছিল। আপনারা জানেন যে আগামীকাল থেকে 14 তারিখ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে। এই সময়ে ইলেকশন পদ্ধতিটা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন যে 13 তারিখে যে নোটিফিকেশনটা দিয়েছে, সেই 13 তারিখে খাতা নেবার যে ডেট আছে, আজকে আমার মনে হয় উনি জানতেন যে 13 তারিখে অধিকাংশ শিক্ষক খাতা নিতে যাবেন, তবুও উনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে 3 মাস পর তিনি চেয়েছেন যে ভোট করাবেন, এবং উনি উনার কথা রেখেছেন, উনি ভোট করেছেন। আমরা এই ভোটের তীব্র বিরোধিতা করছি। নাম বিজয় দাস, আমি রানীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের আমার কর্মকাল 14 বছরের কর্মকাল, আমি সহকারী শিক্ষক। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आसनसोल दक्षिण ग्रामीण INTT-UC अध्यक्ष मोहम्मद साबिर के नेतृत्व में नीमचा हाई वॉल प्रोजेक्ट में असंगठनित क्षेत्र के श्रमिकों के हित में विरोध प्रदर्शन किया गया। इनमें इन श्रमिकों के लिए ESI PF की मांग की गई, साथ ही सही समय पर वेतन और मेडिकल की सुविधा प्रदान करने की भी मांग पर विक्षोभ किया गया। इस संदर्भ में संगठन की तरफ से प्रबंधन को ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रबंधन द्वारा संगठन के अधिकारियों को आश्वस्त किया गया कि उनकी मांगों पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा। आज शाम को इस संदर्भ में एक बैठक भी बुलाई गई। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद साबिर, INTT-UC के नेता वाफी चक्रवर्ती, तराट अंचल अध्यक्ष संतोष चैटर्जी, जीवन बैनर्जी, पौरेश मंडल तथा 11 अंचल के उपाध्यक्ष निजाउल खान आदि उपस्थित रहे। हम बंद नहीं कर रहे हैं, बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं जैसे कि मेरा कुछ नहीं है, आप ही का सब कुछ है। आप जब यहाँ पर देखभाल करते हैं, पूरी जिम्मेवारी आपको बनता है, ठीक है ना। आप टॉप में आते हैं तो बात कीजिए, ज़्यादा वेस्ट नहीं करें टाइम। तो देखिए, एक वर्कर का पेमेंट कितना देते हैं वो लोग आपको अच्छा से पता है, ठीक है ना। हम लोग पेमेंट वेजेस के लिए बात करना चाहते हैं, ठीक है, या सेफ्टी के लिए बात करना चाहते हैं, जो आपका पेज में जो भी ऐसी जरूरी है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।
कुल्टी थाना के चौरंगी फाड़ी पुलिस को बीते सोमवार अवैध कोयले तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। बता दें कि चौरंगी फाड़ी पुलिस ने बीते सोमवार देर रात अवैध कोयला से लदे 12 चक्का ट्रक WB33C7511 को जब्त किया। वहीं मौके से चालक फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने सहायक चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सहायक चालक को मंगलवार सुबह न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया और पुलिस की हिरासत की अपील की गई। न्यायालय ने आरोपी को 5 दिनों की पुलिस हिरासत पर मामले की जांच के लिए भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार रात सीमेंट के फर्जी चालान दिखाकर अवैध कोयला को झारखंड से बंगाल में तस्करी की जा रही थी। डिबोडी चेक पोस्ट पर जांच कर रही पुलिस को अवैध कोयले लदे ट्रक के चालक ने सीमेंट के फर्जी कागजात दिखाकर चकमा देकर बंगाल में प्रवेश कर लिया। बंगाल में प्रवेश कर फाड़ी क्षेत्र से ही राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे लाइन होटल में ट्रक चालक ने खाने के लिए ट्रक को रोका। वहीं ट्रक में अवैध कोयले लदे होने की पुलिस को गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली। अवैध कोयले की जानकारी मिलते ही चौरंगी फाड़ी प्रभारी शीतल नाग के निर्देश पर पुलिस बल ने छापेमारी कर ट्रक को जब्त कर लिया। हालांकि इस दौरान ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जबकि सहायक चालक को पुलिस ने धर दबोचा। गुप्त सूत्रों के अनुसार कोयले को झारखंड से लाद कर 12 चक्का ट्रक अवैध कोयले पर त्रिपाल लगाकर अवैध कोयले को ढककर बंगाल में तस्करी का प्रयास किया गया था। हालांकि पुलिस ने गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के बाद कोयले को जब्त कर एक बार फिर अवैध कोयला तस्करों पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। आसनसोल नगर निगम के 32 नंबर वार्ड के बोगड़ा ग्राम के नीचे पाड़ा के महिला पुरुषों ने पानी की मांग को लेकर मंगलवार को वार्ड पार्षद भोला हेला के कार्यालय में प्रदर्शन कर पार्षद को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पर पानी की सबसे बड़ी किल्लत है। पानी की समस्या को लेकर ग्राम की महिलाओं ने बताया कि पार्षद को बोल बोलकर थक चुके हैं, लेकिन हम लोगों को पानी की समस्या का स्थायी समाधान अभी तक नहीं मिला। बोगड़ा निवासी संचिता दत्ता ने कहा कि हम लोगों को कमर के नीचे तक जमीन में घुसकर पानी भरना पड़ता है। पूरे गांव में इस तरह से ही लोग अपने घरों के लिए पानी भरते हैं। एवं उन्होंने इस बारे में और भी कई बातें कही। बंद करते হবে গায়ে গ্রামে আর গ্রামে টুলু পাম্প যদি না বন্ধ করে তো জলের অসুবিধা অনেক হচ্ছে। আর আমরা বলছি গাড়ি যদি ট্যাঙ্কি যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে তো জল পাবে না। তাহলে টুলু পাম্প যদি বন্ধ করে দেয় তাহলে গায়ের লোক জল পাবে কি না পাবে? সবাই কাপড় কাচ্ছে, কেউ গাছে জল দিচ্ছে, সবজিতে জল দিচ্ছে, কেউ ইন্ডারে জল ঢালছে, কেউ ট্যাঙ্কিতে জল ভরছে, কিন্তু আমাদের গায়ের নিচে পড়ার লোক জল পাচ্ছেই না। সব আপনার পড়ার লোক যে টাঙ্গিয়ে টুলু পাম্প লাগাই দিচ্ছে গায়ের থেকে গা মোড় থেকে একবারে এই দুর্গা মন্দির পর্যন্ত পাম্প লাগাইছে। আর নিচে পড়া দেখে তো কিছু জলে যায় না, সব জল চলে যায় একটু কোনো। আর ট্যাঙ্কির যে ব্যবস্থা হয়েছে, ট্যাঙ্কির জলটা কখনো লাল আসছে, কখনো গোড়া মুতের মতো জল আসছে, কখনো ছাগল লাদাড়ি, কখনো মুরগির ছাল। তো কি জলটা খাবো আমরা বলো তো? হ্যাঁ, আমরা ইন্দারে জলে তো আমাদের ভাত হয় না, নাহলে আমার ইন্দারে জলেই আমাদের সব কিছু হয়ে যেত। আজকে পার্টি অফিসে এসেছি, কাউন্সিলর কাজকে এসে ভোলা দেখাচ্ছি। ওনারা বললো যে ব্যবস্থা করে দেবো। হ্যাঁ, আমার নাম রবিতা বাউরি, नीचे पड़ा। वहीं 32 नंबर वार्ड पार्षद भोला हेला ने कहा कि हमारे वार्ड के इलाके में पानी की समस्या कई सालों से है। इसका स्थायी समाधान निकालने का उपाय किया जा रहा है, लेकिन उसमें देर हो रही है। फिलहाल हम लोग टैंकर के जरिए लोगों को पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन लोगों को भी सोचना होगा कि जो लोग अवैध रूप से पाइपलाइन से कनेक्शन किए हुए हैं उनको अवैध कनेक्शन को हटाना होगा। एवं उन्होंने इस बारे में और भी कई बातें कही। इनकी समस्या है पानी को लेकर के है। तो हमारे 32 नंबर वार्ड में पानी को लेकर के पहले से भी समस्या थी। अभी जो नया इशू उठ के सामने आया है, ये काफ़ी दिनों से चल रहा था। भरवली भी हमसे कई लोग कंप्लेन किए थे, लेकिन आज महिलाओं ने आकर के यहाँ पर अपना विक्षोभ प्रदर्शन किया। मुझे साथ में ये एक पत्र भी दिया है, कंप्लेन लेटर भी दिया है। इसमें इन्होंने जो मेंशन किया है कि बेआईनी भावे इलीगल जो कनेक्शन कर लिया गया है बिना परमिशन के, इसके वजह से नीचे पाड़ा की तरफ में पानी नहीं जाता है। साथ साथ यहाँ पर टुलू पंप भी, जब भी पानी आता है तो सबसे पहले टुलू पंप लगा दिया जाता है। तो टुलू पंप लगा करके बहुत लोग हैं कि अनलीगल रूप से ज़्यादा पानी ले रहे हैं, और नीचे डाउन जिधर है हमारे ग्राम का, बोगड़ा ग्राम का, उधर पानी पहुँच नहीं पाता है। तो इनकी समस्या एकदम जेन्युइन है। तो उधर हम टैंकर से पानी तो देते हैं, लेकिन इतना बड़ा जनसंख्या है कि हर माने किसी के घर में एकदम पानी का नामो निशान भी नहीं है। तो टैंकर से अगर हम लोग देते हैं तो एक टैंकर मान लीजिए 3000 लीटर का है, छोटा टैंकर है। अब उसमें से 40 आदमी 50 आदमी तो कितना करके आएगा, 50-60 लीटर करके आएगा। तो उससे तो घर का सारा काम नहीं हो सकता है।
विभिन्न प्रकार के काम होते हैं, खाना बनाने के अलावा भी तो घर का कपड़ा लत्ता या धुलाई पुछाई है, तो ये सब चीज़ों के लिए तो पानी इनके पास नहीं है। इनकी एकदम डिमांड एकदम सही है और जायज़ भी है, इनके लिए ये होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी अगर ग्राम के सब लोग सहयोग करेंगे और ये टुलू पंप और बेआईनी कनेक्शन का अगर प्रयोग ना करके सबको समान रूप से वितरण होगा तो इसकी समस्या का बहुत जल्दी हम लोग अंत कर लेंगे। और मैं ये जो पत्र मिला, मैं अभी बोरो चेयरमैन साहब को, हमारे जमुड़िया के जो हैं शेख शानदार सर, उनको मैं ये सौंपूंगा और इवन मेयर साहब को भी ये मैं पत्र उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि हम लोग टैंकर से पानी दे तो रहे हैं लेकिन उतना से तो पूरा नहीं होगा। अगर वो समान रूप से वितरण होगा पीएचई का पानी तो सब लोगों को पानी मिल जाएगा, सुविधा किसी की नहीं होगी। अब कोई मान लीजिए कि टैंकर भर लिया, घर में अपना सायरा बना के रखा है, रिजर्वर बना के रखा है, उसमें टोटल पानी भर ले रहा है और किसी को पानी नहीं मिला, तो ये गलत चीज़ है। देखा जा रहा है कि आपका अभियोग ग्रामवासी लगा रहे हैं कि आपके वार्ड में बहुत सारा पीएचई का अवैध कनेक्शन लगा हुआ, इसको लेके आप लोग क्या करेंगे? एकदम जो आयन में व्यवस्था है हमारे बोरो चेयरमैन साहब को मैं अभी इमीडिएट दूंगा और मैं इसके लिए पुरजोर कोशिश करूंगा कि ये गलत चीज़ है, क्योंकि पीएचई का पानी बाहर के लिए कनेक्शन मिला है, सबके दरवाजे पर लगा हुआ है। इवन आप देखेंगे कि सबसे शर्म की बात है, देश की आज़ादी के बाद आज बोगड़ा ग्राम में गड्ढा करके और महिलाएं, भद्र महिलाएं वहाँ पर उतर करके झुक करके पानी भरती हैं सारा दिन, देखेंगे तो शर्म आ जाएगा। मैं काउंसिलर होने के नाते मैं बहुत चेष्टा कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी उस चीज़ को मैं दूर नहीं कर पाया हूँ। लेकिन अगर लोग बेआईनी भावे, जिन लोगों के पास में टुलू पंप है या चुपचाप रात में कनेक्शन कर लेते हैं, उनको तो पानी मिल जाता है, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा? ये तो गलत बात है ना। मैं इसके विरुद्ध में हूँ, मैं एकदम पूरे ये जन आंदोलन को समर्थन करता हूँ। इन लोगों का समस्या का समाधान होना चाहिए। इस मौके पर बोरो चेयरमैन शेख शानदार तथा मेयर विधान उपाध्याय को भी पत्र की कॉपी भेजी गई है और तुरंत उस पर कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया गया। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। उच्च माध्यमिक परीक्षा केंद्र पर हायर सेकेंडरी की परीक्षा देने के दौरान एक छात्र की तबीयत खराब हो गई। चिकित्सक द्वारा रानीगंज स्थित आलूगढ़िया स्वास्थ्य केंद्र में लाकर शिक्षा केंद्र में उपचार करने के बाद उच्चतरीय माध्यमिक मंडल प्राधिकार ने छात्र की जांच स्वास्थ्य केंद्र पर कराने की व्यवस्था की। इस दिन छात्र ने पुलिस पहरे में और शिक्षक की देखरेख में बंगाली प्रथम पेपर की परीक्षा दी। दिन की इस घटना के संबंध में ज्ञात हुआ है कि ओल्ड 11 हाई स्कूल रानीगंज के कला विभाग की छात्र अनु बावरी आज रामगोपाल शराफ विद्यापीठ में परीक्षा देने गई थी और परीक्षा देते समय अचानक उसे चक्कर आने लगे, पेट में दर्द होने लगा। मामले को लेकर चिकित्सक तुरंत परीक्षा केंद्र पहुंचे और बच्ची को रानीगंज आलूगढ़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती किया गया। वहां इलाज के साथ ही पुलिस पहरे में विशेष निरीक्षक की मौजूदगी में छात्रा ने परीक्षा दी। ज्ञात हुआ कि छात्रा स्वस्थ होने के बाद स्वास्थ्य केंद्र गई थी और ठीक से परीक्षा भी दी। उच्च माध्यमिक परीक्षार्थी हमारे बल्लभपुर रामगोपाल साहब परीक्षा दी और असुस्थ হয়েছিল। কি নাম তো? অনু বাউরি। আচ্ছা আচ্ছা, অনু বাউরি। তো কি কোন বিভাগের? আজকে বাংলা পরীক্ষা, আর্টসে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ প্রথম আজ বাংলা পরীক্ষা দিতেছে। তো বুকের সাইডে অল্প পেন হয়েছিল, তো ডাক্তারবাবু বললো যে ব্যথা করছে। তো ডাক্তারবাবু গেছিলেন আমাদের স্কুলে, যাওয়ার পর ওনারা বললেন তাহলে পরীক্ষা কেন্দ্র স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই রানীগঞ্জ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষা ওনারা ব্যবস্থা করেছেন। আমার সাথে পুলিশও পাঠিয়েছেন, আমাদের ভেনু থেকে পুলিশ, আপনি ইনভিজিলেটার আর ডাক্তারবাবুরা ছিলেন। এবার এসে আমাদের ডাক্তারবাবু ব্যবস্থা করে দিলেন পরীক্ষাগুলো, পরীক্ষা দিচ্ছি। এখন ছাত্রী সুস্থই, মোটামুটি সুস্থ আছে। ডাক্তারবাবু ওষুধ দিলেন একটা। আপনারা কি জন্য পৃথকভাবে ব্যবস্থা না, করলেন? এটা একটা নিয়ম আছে যে যদি আমাদের কোনো পরীক্ষার্থী যদি অসুস্থ হয় তাকে হাসপাতালে গিয়ে করে সে পরীক্ষা যদি দিতে চাই তাহলে সে পরীক্ষা দিতে পারে। তাই আমরা আমাদের সাব ভেনু সুপার সেন্টার ভেনু সুপারভাইজার সে ব্যবস্থা করেছি। আপনার নামটা একটু বলুন। আমার নাম প্রদীপ সুমন্ডল। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।